Ay, shout out Mark Angel sa amin. Tol. So guys, good morning naman. Dito naman tayo sa Bintana Mamanok, araw ng Sabado. Maraming salamat guys sa mga support nyo sa akin, no? Thank you. Panibagong araw, panibagong vlog na naman to. Tara, let's go, samahan nyo ako mga par. Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. 1.5 Dalawa, 1.5 daw. 1.5 dalawa. Pare. Dalawa, bite. 1.5 dalawa, oh. Ganda naman. Sige, ipakita mo kay Manong. Silver 5. Nakalayo-layo mo naman. December, February pa lang ngayon. Oh, December 5 na mapapagyan na ba? Ilang buwan yan? November naman. Oh. Mga ilang buwan na yan, boss? Na. Mga ilang buwan na yan? Ano ba yan? 4 months. Wala ba nito parang ano? Oh. 2.5 yan guys. 2.5 Kanawayon. Ayan, lumay sa katandaan. Magkano to ba? Kasi dito ko nakakano ng presyo niyan eh. Hindi niya alam guys ang presyo pa kasi dito daw niya. Dito niya alam yung presyo. Presyo mo naman, alang ABG. Pumpkin hats. Magkano to, boss? 4,000 daw. Yan guys, oh, quality. Pumpkins dito lang to sa Angeles, ha. Maaga pa, wala pang ganong tao. Konti pa lang yung tao guys, so. Dito pa lang. Good morning. Manyap kami. Wala matatalan eh. 5.5. Wala matatalan dyan. 2,750. 2,750. So 2.5 to guys, so binabae 2.5. Sa bulik 2.5 to sa bulik guys, 2.5. Kanawayin guys, so. Magkano to, boss? 2.5 lang po, 2.5 2.5. lahat ng dala nyo? 3 years old na to. Tanda na guys, so. 2.5. Ganito din dito sa pula. 2.5 po yan. Dos lang. Dos, binabay. 1.8 naman sa white choco. White choco. So white choco, 1,800 lang. Dos. 2.5. 2.5 yan. 1.8. 1.8 lang ito guys. Ito guys, oh. Kasama na yung babae, no?
Ayan o. Hinahin. Uy. Kasama na yung hinahin. 3,000. 3,000 daw guys. Ayan. Kasama na yung hinahin. Diba, sapi guys, yellow legged oh. Magkano to, boss? Dito sa pula 2,000. 2,000 lang oh. 2,000 lang yung dala ni boss. Guwapo rin. 2,000. Lemon. Lemon dito guys. Easy pa guys si boss na yung mayari. Nagkausap pa. Tanongin natin kung magkano to. To rin. Parehas lang presyo nito, boss. Tigda 2,000 lang daw guys. Ito sa lemon 2,000. 2,000 lang pala yung mga presyo nito kasi mga bata pa guys. Mga bata pa. Talisayin guys. 3,000. 3,000 dito guys, talisayin oh. Green legs. 3,000. Dito sa isa, boss. Magkano to, boss? 2,500. 2,500. White legged. Parehas nakakatawa. 2,500 to guys. Libo ito. 2,500 din yan. Magkano mo binibenta yan ba? 2,500 ba? 2,500. Bulik guys oh. White legged. Ilan taon na yan boss? Ano pa lang ito, boss? 9 months. 9 months old. Bulik. Ganda. 2,500. Thank you boss, thank you. 2,500 din. Magkano yan ba? 2,500. Ilang buwan na yan? So, 2,500. Quality. Quality guys. Thank you boss, thank you. Bulik. Magkano to boss? Binibenta mo? 1,500. Medium size lang guys. 1,500. Ilan taon na yung boss? Bata pa. Bata pa guys. Thank you boss, thank you. Guys, shoutout ka muna boss. Shoutout ka. Shoutout Mark Angel sa amin. Tol. Magkano yung manok mo boss? 2,500. 2,500. Ilan taon na yan? Oh. Dalawa. Low legged guys oh. Dalawa 4,500. Dalawa 4,500. 4,500 dalawa yan. Okay boss oh. Magkapatid. Magkapatid. Sige boss, thank you.
4,000 lang. Ayan o. 2K. Okay din yan guys. 2,000 rin yan. Apat na libo to guys. So 4,000 daw yan. 4K. Magandang tayo. Standard. Apat na libo. $3,500 to guys, $3,500. $4,000 to guys, so 4,000 daw yan. Guys, 1.5 lang yan guys. Oh. Street comb. Magkano to boss? Magkano bibili dito? 2.5 guys. Ilan taon na yan boss? 3 years. 3 years old. 2.5. Shoutout mo. Shoutout. Ayaw niya yan. Kaya boss? Pumpkin. Magkano yung gold mo boss? Gold ba yan? Pumpkin. Pumpkin no? 2.5 Pumpkin. 2.5 din guys. So. Yadang pa ito, Klaw. Eh, mamatay. Makikita ko ng mga... Alright guys, maraming salamat na naman sa nakaabot sa dulo ng aking video. Saan man kayo sulok ng mundo. Thank you guys sa support nyo. Bye bye. Bless all.